କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ? ହଉ ହଉ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡ଼ି ଆଉ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ପରି ମଜାଦାର କଥା ସବୁ ଦେଖି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବହିର ବାକି ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା ଏବଂ ମହାକାଶର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ସମସ୍ତେ? ଚାଲ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଷ୍ଟପୱାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ସମୟ ମାପୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସମୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଲ? କିଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତ ସେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯେମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସମୟ ମାପିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜିକାଲି ତ ଆମ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଓ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସମୟର ହିସାବ ରଖିପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁନିଆରେ କେବଳ ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲୋକ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯାଦୁ ଦେଖାଏ। ଆସ ଦେଖିବା ଆଲୋକର ସେଇ ମଜାଦାର ଖେଳ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ତ? ଆଲୋକର କାମ କେବଳ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କେବେ କୌଣସି ଲୁଗା ଦୋକାନର ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସେଲୁନକୁ ଯାଇଛ? ଯେଉଁଠି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନା ଥାଏ ଆଉ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଇନା ଥାଏ। ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅନେକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଛାଇ ଦେଖାଯାଏ, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ତୁମ ବହିର ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆଇନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତା ମଝିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଠିପି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେଟି ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋଟିଏ ଅସଲି ଆଉ 3ଟି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସର୍ବମୋଟ 4ଟି। ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଆଲୋକର ବହୁ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆଇନାରେ ବାଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଲୋକ ଥିଲେ ଛାଇ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛାଇର ଖେଳ କେବଳ ଆମ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ସିଧା ମହାକାଶକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯିବ ତ? ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଥିବା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ହଠାତ୍ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଏ ଯେମିତି କଳା ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଛାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଲ୍ ଭଳି ଏବଂ ଏହା ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଆସୁଛି,
ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାଖଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି ସେଠାରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଦିନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପାଖଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଯାଉଛି ସେଠାରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେଠାରେ କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ପୃଥିବୀର ନିଜ ଛାଇ ରହୁଛି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରାତି। ଯଦି ପୃଥିବୀ ନ ଘୁରନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ଆଉ ଆର ପଟେ ସବୁବେଳେ ରାତି ରହନ୍ତା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମଜାଦାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷାର ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା। କ୍ଷାର କହିଲେ ଯେମିତିକି ସାବୁନ ବା ସର୍ଫ ମିଶେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ମରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପାଣି ଭିତରେ ଲେଜର ଆଲୋକର ରାସ୍ତା, ଲାଲ ରାସ୍ତା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତମେ ସମସ୍ତେ ପାରିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସେହି ସିକ୍ରେଟ୍ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଏକ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ। ତୁମ ବହିର ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବିଲ ଦେଖି, ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଘୋଷି ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାକୁ କହିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ଯିଏ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବ ତାର ଦିମାଗ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଓଲଟା ଖେଳ ଖେଳିବା। ସମସ୍ତେ ଖେଳିବ ତ? ଓଲଟା ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆସ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯାହା ତୁମ ବହିରେ ଅଛି। ଧର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର। ଏବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଅ। ତୁମକୁ ସୃଜନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉତ୍ତର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତରଟା ତମେ ଜାଣିଲ, କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଏଇ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଟିକେ ଭାବ। ହୁଏତ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କେକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏହି କେକ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବି? ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିବ, କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଭାବ। ତୁମ ମା ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୁଟିଟିଏ ଦେଇଦେଲେ। ତୁମେ ପଚାରିଲ, ମା, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ରୁଟିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ରୁଟି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କହିବେ? କେବଳ ଏହାକୁ ଅଧା କର। ଦେଖିଲ ତ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରି ପାରୁଛି। ମନେ ରଖ, ଏହି ଖେଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତମେ ଭାବୁଥିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେବି କାଳେ ଭୁଲ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତମେ
तुमर कल्पना शक्ति को बढ़ाइबा पई चेष्टा कर। एबे आसिला हमर मेगा ब्रेन गेम। निज बहिर कार्य को देख, मु देवी उत्तर आउ तुमे माने भाबिब प्रश्न। आमर प्रथम उत्तर हैला अल्प किछि क्षीर मिसाओ। निज कल्पना को खोला छाड़ी दियो। घरे बाहरे बाटरे केबे केही एकथा कहिबे, निजे भाब को प्रश्न पई ए उत्तरटी हबो अल्प किछि क्षीर मिसाओ। आस चेक करिबा। जदि बापा चाहा पिउ पिउ कहिबे, अरे आज ये चाहाटा बहुत कड़ा आ कोला हो जाइछि, मु कोन करिबी, तुमे कोन उत्तर दब? अल्प किछि क्षीर मिसाओ। किंबा धर तुमे रास्ता रे गोटे छोट बिलेई छुआ पाइलो, जी भोकरे मियाऊ मियाऊ करुछि, कांदुछि। तुमे सांग को पचारिलो, अरे यहाँ को खाइबा को कौन दबा? सांग कौन उत्तर दब? अल्प किछि क्षीर मिसाओ आउ ताकू पियाई दियो। देखिलो तो दिमाग केमती दौड़ुची, समस्त को भल लागुची ना नहीं? एबे द्वितीय उत्तर को देख। यह टिके मजादार आउ एथिरे टिके बायोलॉजी मध्य अछि, अर्थात जीव विज्ञान मध्य अछि। उत्तरटी हैला कारण बिलेईर दांत गुड़िक बंका। अच्छा भाबिलो, केउ परिस्थिति रे आमे बिलेईर दांत विषय रे कथा हवा? टिके समस्ते भाबो। संतोष तमे खाली कथा हो जाओ हसुज, एटा तो मजादायक खेल, किंतु निजे टिके उत्तर देवा पई चेष्टा करो। हाँ, समस्ते मुंडरे हाथ देलेनी, चिंता करजो नहीं। केउ परिस्थिति रे आमे बिलेईर दांत विषय रे कथा हवा? जानिनो नहीं? अच्छा पिला माने, विज्ञान अनुसार मांसाहारी जीव मानकर, मांसाहारी कहले जेमती बिलेई बाघ, एमानक दांत टिके बंका एवं मुनिया होई थाए, जहा द्वारा सेमाने शिकार सहजरे करंती एवं सेमानक पाखरु शिकार सहजरे खसी जाई पारे नाही। तेणु आमर प्रश्न कौन होई पारे? प्रश्न 1, गोटिए छोट बिलेई एते बड़ मूषा को कामुड़ी धरिले भी मूषाटी काहींकी खसी पड़ाई पारे नाही? प्रश्न 1 टा एटा हेला। प्रश्न 2, बिलेई माछ कंटा को केमिति एते सहजरे छिंडाई दिए? सेते बेले आमे वैज्ञानिक उत्तर दबा कारण बिलेईर दांत गुड़िक बंका। बहुत मजा लगुची नुहे? समस्ते मजा पाउछ तो? अच्छा एबे तृतीय उत्तरटी सुन। यह एकदम सिनेमा डायलॉग भली लगुची नहीं? उत्तर हैला भयभीत हुअन्तु नहीं बा डरन्तु नहीं, मो पाखरे गामुछा अछि। अरे बाप रे, गामुछा देखाई किए कहा को आश्वासना देउछि? एमिति की विपद पड़िला जे गामुछा हमको रक्षा करिवो? लगाओ, दिमाग लगाओ, देखिबा। एटा किंतु मजादार खेल। किए कहइबो? हाँ रूपाली कह। रूपाली भाबुजी किंतु कहि पारु नाही नहीं। चलो मु गोटे कहानी तैयारी करुछि। धर तुमे आउ तुम सांग बाटरे जाउछ, हठात जोर रे वर्षा आसिला आ बिजुली मारला। सांग डरी जाई कहिला, अरे मो पाखरे तो छता नहीं, मो नुआ बही गुड़ाक सबू भिजी जीवो, कौन करिबी? सेते बेले तुमे हीरो स्टाइल रे कहिबो। फिल्म देखिन? ठीक तमे सेते बेले ता विपद समय तुमे हीरो स्टाइल रे कहिबो, भयभीत हुअन्तु नहीं, मो पाखरे गामुछा अछि, आमे एथिरे बही को घोड़ाई देबा। हैला कि नहीं? मजादार प्रश्न ने?
अच्छा अच्छा एबे तमे चित्रटा को देखिकी जानी पारछ कि नहीं ता बही उदा हब से भाबुची ये सेठी हीरो आसी पहुँचले आदौ भयभीत हुअंतु नहीं मो पाखरे गामुछा अछि आमे एथिरे बही को घोड़ाई दबा एबे आसिलो आम खेलर शेष एवं सबुठारु ओपन राउंड एठारे केवल गोटे संख्या अछि संख्याटी केते 47 केवल 47 एबे देखिबा काहा दिमाग केते जोर रे चालुची एही 47 पई प्रश्न कोन हेबो किए कहबो एते गुडा खेल हेलानी तमे वर्तमान ट्रिक्स जानी गलोनी नहीं हाँ ममता को ममता कहू 4 और 7 अंक अच्छी ओहो यही गोटे उत्तर रु 1000 प्रश्न बाहरी पारिबो जदि आमे गणित क्लास करुथुवा तेबे प्रश्न हेबो अच्छा गणित आधार रे तुमे टिके प्रश्न भाबी कहलो वाह वेरी गुड 50 रु 3 फेडिले बा माइनस करले केते हेबो उत्तर ऑब्वियसली 47 एटा गणित क्लास हेले ई प्रकार कथा हेई परिबो जदि आमे इतिहास क्लास करुथुवा तेबे प्रश्न कोन हबो टिके भाबी देखिलो आम देश भारत 1900 केते मसिया रे इंग्रेज मानक कबलरू स्वाधीन हैला उत्तर कोन हबो 1947 मसिया रे किंबा साधारण गोटे प्रश्न भी हेई पारे तुम क्लास रे रोल नंबर केते पर्यंत अछि 47 बा इमती कथा हबो तुम क्लास रो मोट पिला संख्या केते 47 वाह खेल बहुत भल लागुची नहीं अच्छा एबे तुमे मते गोटे उत्तर कहिलो तार प्रश्न मु कहिबी ओहो काली कहिबो नहीं घरु चिंता करी आनिबो देखा जाऊ मु तुम प्रश्न रो उत्तर देई पारछु कि नहीं हो देखिलो तो पिला माने निज कल्पना को व्यवहार करले सबु किछि संभव निजे जेते आमे कल्पना करि परिबा बड़ बड़ वैज्ञानिक माने मध्य ठीक एहीपरि भिन्न भिन्न उपाय रे चिंता करती जेते बेले तुमे गोटे जिनिस को अलग अलग दिगरु देखिबा आरंभ करिवो सेते बेले तुम भितरे थिबा प्रकृत वैज्ञानिकटी जागृत हेबो तुम भितरे जो वैज्ञानिक चिंताधारा ताहा जागृत हेबो अच्छा आजिर ई वीडियो सारिबा पूर्वरु तुम मानक पई एक मजादार होमवर्क आज घर को जाई निज माँ बापा किंबा सांग मानकु दुईटी अजब उत्तर देव एवं सेमानकु प्रश्न खोजिबा को कहिबो देखिबो किमती मजा आसीबो होम टास्कटा जानी पारलो घरे बापा माँ किंबा सांग मानकु तुमे दुईटी अजब उत्तर दे देबो एवं कहिबो एई उत्तर पई प्रश्न खोज देखिबो केते मजा लागिबो आजिर एही बौद्धिक खेल को आमे एइठी रखिबा समस्ते हसुथाओ खेलुथाओ आउ निज शिक्षक मानकु नुआ नुआ प्रश्न पचारिबा को केबे भी डर नहीं तमे श्रेणी रे प्रश्न पचारिबा पई आदौ कुंठा करिवो नहीं प्रश्न पचारिबा पई आगभर हुओ धन्यवाद पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार नमस्कार।